बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ जो तमाशा पंजाब असम्बली में हुआ वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने देखा। पाकिस्तान में हम जमहूरियत की, हम वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाने वाली सियासी जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून 3.5 साल, पौने 4 साल गली गली, शहर शहर, चौकों में, चौराहों पे ये नारे लगाती रही, वोट को इज़्ज़त दो। कल पंजाब असम्बली में वोट को कितनी इज़्ज़त दी गई ये भी सब ने देखा। कल के बाद आज बड़ा ही आप कह लें कि गर्म माहौल रहा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे जब मुस्लिम लीग, काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुबह 10 बजे इस केस की समाअत शुरू की। इस केस की समाअत शुरू हुई तो जैसे जैसे इस समाअत का वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे नून लीग के लहजे में तलखी देखने में आई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह अदलिया को धमकियां देना शुरू कर दी, वो ही 3.5 साल, आज से 1 साल पहले जिस तरह वो अदलिया के बारे में बात करती थी, जिस तरह वो फौज के बारे में बात करती थी, आज हमें वही लबो लहजे के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखने और सुनने को मिली। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि मखसूस बेंचेस अगर फैसला देंगे तो हम वो फैसला नहीं मानेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, शाद खाकान अब्बासी, तलाल चौधरी और इस तरह के दीगर जो नून लीगी रहनुमा थे वो भी इसी लबो लहजे में, इसी अंदाज में, इसी तर्ज तकल्लुम में गुफ्तगू करते दिखाई दिए। फिर दिन में ही आज, बल्कि ये रात का ही फैसला था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लिबर्टी मार्केट में, लिबर्टी राउंड अबाउट में, जो एक किस्म का पिछले 3-3.5 माह से तहरीक इंसाफ ने मरकज़ बनाया हुआ था एहतजाज का। हर दूसरे रोज़ यहाँ पे एहतजाज होता था, हर दूसरे रोज़ यहाँ पर मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़, बच्चे, ख़वातीन इस जगह पे आके एहतजाज करते थे। नून लीग ने भी यहीं पर एहतजाज की बजाय यौम तशक्कर मनाने का, ये कल उस वक़्त की बात है जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब पंजाब असम्बली से अजीब कम वोट लेने के बावजूद जब वो वज़ीर आला मुंतखब करार पाए तो मुस्लिम लीग नून ने यौम तशक्कर मनाने का ऐलान किया लिबर्टी मार्केट में। उसके बाद सूरत हाल बदलती गई और दिन में जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने 2 दिन का वज़ीर आला करार दिया तो उसके बावजूद वो यौम तशक्कर का जो प्रोग्राम था वो इजहार हमज़ा शहबाज से इजहार यकजहती में तब्दील हो चुका था। मेरी इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों ने इस शो को बड़ा पावर बनाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए भरपूर तैयारियां की। दिन भर तैयारियां होती रही। मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें हैं, तंजीमात हैं वो, और मुस्लिम लीग नून के MPAs, MNAs की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई कि यहाँ पे इस यौम तशक्कर में और हमज़ा शहबाज से इजहार यकजहती के मौका पर वो भरपूर गैदरिंग के साथ शरीक हों, उनकी जिम्मेदारियां लगीं। लेकिन जब एहतजाज शुरू हुआ तो बदकिस्मती की बात ये थी नून लीग के लिए कि उसमें उस हद तक लोग शामिल नहीं हो सके जितना तवक्को की जा रही थी। हुकूमत में होने के बावजूद अहले लाहौर ने एक तरह से मुस्लिम लीग नून को यकसर ही मुस्तरद कर दिया है। अगर आज देखा जाए तो इनके पावर शो की बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई पावर शो वाली बात नहीं थी। ये एक आप कह लें कि हालांकि उन्होंने बड़े मज़ाहिया बीच में करतब भी दिखाए, स्टेज पे बड़े बड़े नमूने बुला के वो नमूनों के ज़रिए वो उछल कूद और नाच गाने और माइकल जैक्सन और इस तरह की तमाशे करते रहे, लेकिन वो लोगों के साथ कोई बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। लोग बाहर नहीं आए। जिस तरह इमरान खान कॉल देते हैं, अभी इमरान खान कॉल दें तो अगले 1 घंटे में हज़ारों लोग होते हैं, खुद ब खुद ही मोटरसाइकिलों पे फैमिलियां देखने में निकल के आ जाती हैं बाहर। तो
مسلم لیگ نون کے آج کے اس احتجاج کو دیکھنے کے بعد میں یہ برملا طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اب اگر کوئی شہر لاہور کو، اہلیان لاہور کو مسلم لیگ نون کا قلعہ کہلوانے پہ بضد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس جو رویے ہے اس سے رجوع کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ لاہور اب مسلم لیگ نون کا قلعہ نہیں رہ گیا۔ عمران خان کے بیانیے کو لوگوں نے بہت اچھی طرح قبول کیا ہے، نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بیانیے کو لے کر ساتھ چل نکلے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان آواز دیتے ہیں، لوگ باہر آتے ہیں، فیملیز باہر آتی ہیں۔ اب ہمارے جو بعض صحافی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ چند سو ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ گزشتہ رات والا احتجاج دیکھیں وہ بھی آج کے مسلم لیگ نون کے احتجاج سے بہت بڑا تھا۔ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود، تمام تر الزامات عمران خان پر لگانے کے باوجود، لوگوں کی جو محبت ہے وہ عمران خان سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر فوری طور پہ الیکشن کا اعلان ہو جائے تو عمران خان کو بھرپور کامیابی سے، اور میں یہ بات کہہ دوں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ عمران خان کو 2/3 اکثریت حاصل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب مسلم لیگ نون کو اور دیگر جماعتوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ اپنی جد و جہد کرنا پڑے گی اگر الیکشن، کیونکہ اب جو حالات چل نکلے ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال الیکشن کا ہے، اور اگر یہ سال الیکشن کا ہے تو پھر اس میں عمران خان کی کامیابی کو کوئی بندہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، عمران خان جو کل کا دن نکال کے پرسوں کے دن سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی، اس میں یقینی طور پہ دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ کو بچانے میں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ جب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی مشکلات بڑھیں گی، ان کی مشکلات بڑھیں گی تو حالات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ نئے الیکشن کی طرف حالات چلے گے تو تحریک انصاف جیتتی واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے، اور نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ میرا ایکسپیرینس تو یہی کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو حالات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔